Tindaแล้วต Guys, nandito kami sa palengke. Aywan kung ano ito. Iba. ำมาดันค่ะเรียกมาดันค่ะ Madam Kali. จ้าเรียกมาดันค่ะ Ano kayo? Ha? Ano kaya ito? Ayan, no? Mga tinda nila. Sampalok yata ito. Ito mangga. ทำหน้านะคะสากวนน้ำอ้อยจ้ากะละเมกวนเตาถ่านค่ะ Ito, kalamay. Ano? Kalamay. Kalamay. Ayan, may maliliit na kalamay. Wata-wata. Bike? Bakit na bike ko? หม้อแกงถั่วเป็นใหม่ๆนะจ๊ะชิมก่อนได้นะจ๊ะไม่หวานมากนะจ๊ะหม้อแกงถั่วอยุธยาจ้าเพิ่งจะเสร็จเลยนะจ๊ะชิมมันก่อนได้นะครับเสร็จใหม่ๆครับ ไม่หวานมากนะครับยังไม่ได้ส่งหยิบชิมได้ครับพี่ขนมปังเพิ่งจะเสร็จครับ Kakaibang mga foods here. Ayan, siguro 100. Kumot yata yun. Ito mga panyo-panyo. Ayan doon. Hindi ko alam kung anong bibilhin ko here. Parang Stis na hipon. Kakaiba. Ito, natikman ko na yan. Ang laki ng tamarind. Tamarind. Ano kaya ito? Mangga yata yun. Malaki na tamarind. Ayan, ano kaya yan? Hindi ko guys alam kung bibi ito. Banana yan. Kung bibili ba ako? What? Barbecue. Tahong. Pusit. May hipon. Ano kaya yun? May kandila pa.ไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวอร่อยนะคุณเป็นกับเต่าครับ Isda. Ano to buraw. Stone. Mahal din. What's this? So guys, ano kaya yan? Ano kaya ito? Tuluyan. Ito talong. Normal bawang. Palengke nga ito. Ito sili. Ito.
Meron na, oo, yung bulaklak, kinakain pala yan. Ito, ano kaya ito? Mayroon din dito, guys, ano, kamote. Ang lilit naman ng linsa dito. Ang pangit ng kalabasa. Ang lalaki ng mangga nila. Pipili na ako, guys. Itong photo. What's the ingredients? Flour? No. No. ค่ะ This one, mango. แมงโก้ Mango แมงโก้วิเซมอน with lemon. ค่ะเนมส้มลิ้ม How much? ทางมั้ยโอ้หมดเยอะ This one, dates. What is this? อ่า This one. ค่ะ What's this one? this one ค่ะเท่านี้นะ อันนั้นนะ Anana? 50 บาท 50? อันนี้ซื้อ Fruits? 5 บาท Fruits? That is ฟรุ fruit? ตค่ะ จู Chuchu? ค่ะ Chuchu cha? no inside no inside ค่ะ I ก็ don't คือ know. What is chuchu? That is all fruit? ค่ะ All fruit? only fruit only fruit This one, how much? ค่ะประมาณ50 บาท 50? ค่ะ50 Sweet? Sweet? สวีท ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับ you can taste They can taste? taste Free taste? Can I taste one? One? ค่ะ One? This one? อันนี้จะเปรี้ยวกว่า Ayan. อันนี้จะหวาน I will taste first, maybe. Tigas-tigas konti. ขอความกรุณานะครับมาคืนที่ร้านชิมทีเก่าด้วย Kami. นะครับเรา มันสเตย์ทูเยีย ให้ทุกท่านนะครับ Okay, I will get this 100 baht. ได้ค่ะเชนกี่บาทแล้วเขาซื้อเท่าไหร่100 101 บาท 400 บาท Thank you. ขอบคุณค่ะ Hi. Okay. Sala daw to. Papakita niya pa sa akin sa dictionary. Parang bawang. Ayan, titingnan niya. Ano ba yung sala na yan? Wave. Wave. Okay. Sweet. no you can แม่ Zia. A wave. This wave. ลูกเนี่ยค่ะ This one. This is maybe rattan fruits. Rattan. That one. This one. Okay. Can I taste one? One piece? ค่ะค่ะ Can. you can taste it Sorry. เอาใหม่ก็ได้ค่ะ Oh, it's okay. แล้วแต่หัวเราะ Hindi ko maintindihan lasa. อร่อยนะคะ ยัมมี่ very yummy 60 บาท Something. 60 บาท This one 50? 6 60? yes 60, this one. อร่อยค่ะ But sorry. Can change this one, maybe already dami ano. Or can I select here? เอาเพิ่ม60 บาท Because I will bring to Philippines. Maybe not good. not good Already ripe, overripe. เนี่ยค่ะ How about this one?
also this one. Replace with good. Okay, Mike? Okay, I will buy. Iba naman ang mga tinda dito. Ano kaya ito? Yan, itlog na maalat. Ang isda na pala i-teach. Palengke na nga ito, palengke. 3 for 100. How much is this? 35. How about this one? Same. You can buy 3 for 100 baht. I already have like this. Okay, 3 pieces. Money ko buy. This one. 3, all like that. What is this? Yung video ko. Okay, this is 100. Thank you. This one, mga pansit-pansit. Mukhang hindi naman ito magugustuhan. I will not buy na. Ito ano kaya to? This one. May lato here. 40 baht. ไส้กรอกปลาแหนมแล้วก็ข้าวแช่ Ayan. Ba to? ใช่ Yung niyog na ano. This one. Ako, mukhang hindi naman ito kayo. Chicharon. กุ้งหนังปลาจ้ะว่าอยากจ้ะ Kaya sa avocado here, oh, ang อะโวคา haba. โดเวียดนาม Magkaibang แล้ว mga จะมัน mani. มากครับ อันนี้สละกระท้อนทรงเครื่อง Ano kaya yung kamatis? Yung di, ano na yun, yung green. Hindi ko alam pa. 20 บาทครับพี่ ลงหม้อได้เลยครับ ผมหั่นให้แล้ว Asan? Hmm? That is already cooked. Cook can eat. พีนัท Peanut โอ้ can eat. Cook. กินไหมเชฟ I will check. สามารถกินได้อ่ะ Wait. Ay, Ay, sorry. Nagulo ko. กินได้เลย Already cooked. เออ Okay. อะไรเนี่ย How much? อันเนี้ย30 30? อันนี้60 80 บาท Dami naman ng 30. อันนี้ Hindi ka maubos. Ano na pwede bukas?